vont procéder à la signature des instruments juridiques suivants. Le premier instrument est un accord relatif à la coproduction et l'échange cinématographique. حضرات السيدات والسادة، سيتفضل الآن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة ماريا غابرييل نائبة الوزير الأول ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا بالتوقيع على الآليات القانونية التالية. الآلية الأولى عبارة عن اتفاق بشأن الإنتاج المشترك والتبادل السينمائي. Le deuxième instrument est un programme triennal de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la culture, de la communication, de la jeunesse et des sports pour les années 2024-2026. الآلية الموالية عبارة عن برنامج للتعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال والشباب والرياضات لسنوات 2024-2026. Le dernier instrument est un communiqué conjoint. الآلية الأخيرة عبارة عن بيان مشترك. هذه الزيارة مهمة جدا، لأنها أول زيارة كيقوم بها وزير خارجية بلغاريا إلى المغرب منذ تقريبا 10 سنوات. ثانيا مهمة لأنها الزيارة الأولى اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة إلى إفريقيا وإلى العالم العربي، واختيارها المغرب لهذه الزيارة كيبين أولا متانة العلاقات الثنائية وكذا الأهمية اللي عند العلاقات الثنائية بين بلدينا بالنسبة للسيدة الوزيرة. بين المغرب وبلغاريا علاقات متجذرة، علاقات قوية، علاقات متينة. احتفلنا هذه سنتين بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال كل هذه السنوات كانت العلاقة قائمة على الصداقة الصادقة، على الحوار وعلى التضامن والتعاون. المغرب كيشوف دائما في بلغاريا وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس فاعل أساسي في استقرار منطقة البلقان. المغرب كيشوف دائما في بلغاريا مؤثر في الاتحاد الأوروبي وفي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، خاصة دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. والمغرب كيشوف في بلغاريا كذلك من منطلق رؤية جلالة الملك جزء من هذا تنويع الشراكات اللي كينادي به دائما جلالة الملك، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، باش العلاقات مع المغرب كما هي مع الشركاء التقليديين في جنوب أوروبا تكون كذلك تطور مع دول اللي في الشرق ووسط أوروبا. وبلغاريا يمكنها تكون واحد نقطة تحرك مهمة في هذا الاتجاه. علاقتنا التقليدية، علاقتنا بحال اللي قلت مبنية على واحد الصداقة متينة
أو حتى التعاون اللي كان في مجموعة من القطاعات. ولكن اليوم في هذه الزيارة اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة اتفقنا على أن تعطى دفعة أخرى للعلاقات الثنائية، وبأن نرفعها إلى شراكة حقيقية من خلال تكييف إطارها المؤسساتي باش يولي كيواكب هذا الطموح اللي كاين في العلاقة الثنائية. أننا الإطار القانوني نحددوه كذلك باش يولي كيساير الأولويات اللي كنشتغلوا عليها، وأن كذلك نركزوا على بعض القطاعات المهمة بالنسبة للبلدين، بحال القطاع ديال الأمن الغذائي، بحال القطاع ديال الطاقات المتجددة، بحال القطاع الثقافي وغيرها. اللي شفتوا اليوم وقعنا في هذا الإطار على 3 ديال الوثائق، سواء في مجال التعاون الثقافي، التعاون في مجال الشباب، سواء في مجال السينمائي، أو البيان المشترك لكي يحاول يأكد على هذه الروح الجديدة اللي خصها تكون في العلاقة الثنائية، واللي فيه مجموعة من المواقف من البلدين حول مستقبل علاقتهم الثنائية وهذا الطموح بأن هذه العلاقة تزيد تقوى، ولكن كذلك حول بعض القضايا الإقليمية. وكنشكر هنا بلغاريا على موقفها البناء فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وإشارتها الإيجابية إلى مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل في إطار الأمم المتحدة. وبلغاريا كتكون اليوم هي الدولة 15 داخل الاتحاد الأوروبي اللي مشات في هذا المنحى، وهذا كيأكد هذه الدينامية الإيجابية اللي كتعرفها ملف الوحدة الترابية المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس. تحدثنا كذلك على المجال القنصلي وكيفية تطويره، وقلنا بأنه في الأيام المقبلة غيكون لجنة قنصلية مشتركة اللي تحاول تنظر في هذا المجال هذا وتطور ما هو تبادل الإنساني اللي كان دائما موجود في العلاقات الثنائية منذ القديم، ونطوره، ولكن كذلك محاربة مافيات الاتجار في البشر والهجرة السرية كأحد العناصر الأساسية اللي المغرب ديما كيتعامل فيها بمسؤولية، وقلنا بأننا غنشتغلوا معا في هذا الإطار. فإذا الزيارة هي زيارة مهمة وزيارة ناجحة بالنظر إلى توقيتها وبالنظر إلى مضمونها وبالنظر إلى القرارات اللي خرجت بها، واللي غادي تشكل واحد نقطة تطور مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء في المستوى الثنائي ولكن كذلك في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مرة أخرى السيدة الوزيرة شكرا على هذه الزيارة المهمة وعلى انخراطك الشخصي دائما في الدفع بالعلاقة الثنائية إلى الأمام. شكرا. Je voudrais commencer en vous remerciant, Monsieur le Ministre, pour votre accueil chaleureux. Merci de nos discussions constructives. Mais permettez-moi aussi au début de vous féliciter, d'abord de vous féliciter pour l'élection à la tête du Conseil pour les droits de l'homme. Et je voudrais le dire, vous pouvez continuer à compter sur le soutien de la Bulgarie, mais ensuite, si vous me le permettez, à la veille de la fête nationale, de pouvoir vraiment exprimer à quel point nous devons tous continuer ce travail de gratitude et de reconnaissance du travail de nos ancêtres, mais en même temps de nous sentir responsables comme génération future qui doivent préserver toutes ces valeurs qui ont pu être au cœur de la fête de l'indépendance, du manifeste, de tout ce que le pays a pu avoir comme un parcours, le montrant comme un exemple. Je salue également ici les réformes menées par le Royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi que les efforts déployés par le Royaume pour le développement politique, économique et social, notamment à travers le nouveau modèle de développement. Je commencerai avec 3 mots-clés: amitié, confiance, potentiel à développer. La Bulgarie et le Maroc sont des amis de longue date. Cette amitié nous a permis d'avoir confiance l'un dans l'autre.
Et ensuite vient aujourd'hui la prochaine étape sur la base de l'amitié, 62 ans depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, sur la base de la confiance que nous partageons, de pouvoir maintenant se donner des pas concrets, des actions concrètes pour pouvoir développer tout le potentiel qui existe entre nos deux pays. Et pour cela, je vois ma visite comme un véritable souffle d'énergie, comment insuffler une nouvelle énergie à notre partenariat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà commencer à bien voir les contours de ces pas concrets. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de notre décision d'avoir des consultations politiques dès cette année, en 2024. Ces consultations politiques sont un premier pas pour aller ensuite vers une réactivation de notre partenariat économique à fort potentiel, à nous d'identifier ensemble les secteurs stratégiques qui vont avoir une valeur ajoutée et surtout vont apporter des bénéfices pour nos citoyens, pour nos petites et moyennes entreprises, pour notre jeunesse, pour nos universités. Et je pense que nous devons maintenant tout simplement changer le rythme et accélérer parce que nous avons des bases très très solides. Merci beaucoup aussi d'avoir souligné la troisième action très concrète qui en est sortie définie suite à notre rencontre et notre visite aujourd'hui, c'est de pouvoir coopérer dans le domaine de la sécurité, de combattre la migration illégale. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que pour nous, ce qui prime, c'est vraiment le contact humain. C'est ce contact people to people, personne à personne, que nous partageons déjà et qui pourra, encore une fois, être encore plus développé. Cela passe par la culture, cela passe par l'éducation, par la jeunesse, par le sport. Je pense que nous nous donnons tous les moyens pour pouvoir avancer ensemble. Je voudrais également, encore une fois, réaffirmer l'importance de la coopération Union européenne-Maroc pour pouvoir continuer à relever des défis régionaux et mondiaux. Je salue l'accord que nous avons sur le rôle de nos deux pays. Et le Maroc et la Bulgarie ont une claire ambition de continuer à être des facteurs de stabilité dans leurs régions respectives, mais aussi de s'affirmer comme leader d'innovation. Un leader qui est capable de pouvoir apporter des bénéfices à ce soutien, de nouer des partenariats internationaux et de transformer les défis en opportunités dans ce monde qui est en rapide transformation. Notre intention en tant que Bulgarie et dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne serait de contribuer pour renforcer le partenariat stratégique. De même, sur la question du Sahara occidental, nous considérons le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. Aujourd'hui, nous avons 3 documents signés. Nous avons maintenant un cadre avec la déclaration conjointe. Je pense qu'elle envoie un signal très clair pour une nouvelle phase vers laquelle nous voulons amener notre partenariat. À nous de maintenant joindre les mots et les actions. Et je pense que la réunion et la visite d'aujourd'hui montrent à quel point nous pouvons le faire. Ensuite, je salue également l'accord sur l'échange cinématographique. Je me réjouis qu'en Bulgarie, il va y avoir une semaine marocaine du cinéma et au Maroc, il y aura une semaine bulgare du cinéma. Je crois au fort potentiel des secteurs culturels et créatifs, pas seulement en tant que maintenant vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais aussi en tant qu'ancien commissaire européen à la culture et en tant que citoyen. Tout simplement, je pense que quand tu as la culture dans le cœur, tu l'as pour toute la vie. Et je salue également le programme triannuel que nous venons de signer. Les mots-clés dans ce document, recherche scientifique, enseignement supérieur, culture, jeunesse, sport, tout ceci sont pour moi des messages qui nous permettent de travailler pour nos citoyens et d'amener ensemble les deux sociétés bulgares et marocaines à faire du futur un futur qui offre des perspectives positives, qui donne de la stabilité, mais aussi un futur dans lequel le partenariat Bulgarie-Maroc a une valeur ajoutée parce qu'il sait transformer les défis en opportunités. Merci beaucoup.